امس بٲیِس چھِ نا زبانہِ منٛز تھوڑا فرق اتھ پٮ۪ٹھ پوٚم مسند احمدُک حدیث یاد 4 نفر آسن قیامتُک دۄہ تِم یِمن خۄداے عذر کرِ قبوٗل اکھ گوٚو تِمو منٛز چور چٲرِس دپہِ خۄداے ژےٚ کیٛاہ ٲسۍ مونُت نہٕ دپٮ۪س مےٚ نے زبانٕے تھٲوٕتھ زٔرِس دپہِ ژےٚ کیٛاہ ٲسۍ مونُت نہٕ دپٮ۪س بہٕ نے بوزنٕے اوسُس تُہۍ چھِوا ییٚتہِ تو کم کم مکلن تتہِ ملہٕ چھِ سارنٕے ژھٕنان جہنمس ملہٕ دپان بٕے یوت گژھٕ جنتس تُہۍ چھِوا ییٚتہِ کِنہٕ نہ نبی فرماوان زٔرِس کرِ خۄداے عذر قبوٗل بیاکھ گوٚو ایماس فرمایہِ ژےٚ کیٛاہ اوسُے مونُت نہٕ خۄدایا مےٚ نے گاشی اوس فرمایس ژےٚ تہِ عذر قبوٗل تمے سو ونان با علمدار سن مشن امیر سن مشن سخی سن مشن بابا ریشی سن مشن شکر الدین ریشی سن مشن تمے سو ونان سلطان کشمیر سن مشن بابا داود خاکی سن مشن رشمول سن مشن بابا نصیب الدین غازی سن مشن بابا حیدر تلملی سن مشن اول میانی شوشم میرخ صوبن مشن کلندری کمراز حضرت فقیر امصوبی یایون مشن کیا مشن شالم دارندم جنتی دوزخی کشم و دم یا رسول اللہ جنتی دوزخی خواہش مولا موزان گپ رب سنز مرضی چھا زانن سہل یہ چھا بیٹس گندن یہ چھا جال بیٹ گندن ون با یہ چھا ہاکی چھا کرکٹ چھا والی بال چھا فٹ بال چھا یہ چھا رب سنز مرضی یہ زانن سہ پانے قیامت دو کت کیت تیل کر پولو گراؤنڈس مز کر قیامت جاری یل چھ فاصلہ یتی چھی کرن مالکی یہ یوت بڑ دو تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قرآن مجید 50,000 سنة 50,000 وری 50,000 قرآن دپن تیوت بڑ دو یہ کت کیت یہ ات کیت کت کیت تب پورمے نا یو حدیث پتمہ جمعہ صحیح حدیث سہ یوٹیوبس پہ پیجس پہ تمو تھومت حدیث پور نا مے یو حدیثس مزہ آمت امس آہ عمل کھانا امس شخص پتہ فرمایس ربی فرمائے تل سا کاغذ رسانیو یور تک مز اکہ لٹ پورمت دل سان لا الہ الا اللہ میزان چھنا میزان میزانس متعلق حدیث تحت اگر آسمان تو زمین تراوک من صحیح توتہ برن مگر یل یہ گناہ گار امس فرمائے رب انو کاغذ رس لکٹ سی تک من تران لا الہ الا اللہ لکھت سو اس دل آس اک دہ پورمت سہ میزان یہ تمی سی برن تمی سات سجاد صبن مرید حنفی مذہب حنفی مذہب صوفی مذہب حنفی مذہب صوفی مذہب حنفی مذہب صوفی مذہب حنفی مذہب صوفی مذہب زن شاہ بادشاہ زن شاہ بادشاہ آوا سمجھ وہاں کاساس ونو جہنمی وہاں کاس ونو جہنمی